जजनाथ पिलाने तुमମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିପୋ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିକି ବ୍ରିଟିଶ ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଯେଉଁ ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ କରାଗଲା ତ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଜମି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଜମିଟା କାହା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା? ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ହେଲା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ଜମିର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ନଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଗାଉଁଲି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ରାଜା ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜମିକୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମାନିନଥିଲେ। ରାଜା ବା ଚାଷୀ ଯିଏ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମାନିନଥିଲେ। ଏକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଗ୍ରାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବଦଳ ବିନିମୟ ଆଧାରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଯୋଜମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତ ସେଇ ଯୋଜମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଯୋଜମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁଠାରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ବୃତ୍ତି ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ପରସ୍ପରକୁ ବିଶେଷ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କିଛି ମାଲିକାନା କିଛି ନଥିଲା। ତ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯଜମାନ ଯିଏ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଏବଂ କାମିନ ବା ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ମାନେ ଯଜମାନ କ'ଣ ଯିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ କାମିନ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ନିମ୍ନ ଜାତିମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ପାଇଁ ସେବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେୟ ପାଉଥିଲେ। ଦେଖ, ସେମିତି ତ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଆମେ ନେଇକରି କିଛି କହିପାରିବାନି। ତ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଜାତି ଥିଲେ ଯିଏକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବା ନିମ୍ନ ଜାତି ବୋଲି ସେହି ସମୟରେ ଯିଏ ସମାଜରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଜାତି କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ବା କିଛି ଦେୟ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଜମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବା ପଇସା ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ପଇସା। ତ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଟଙ୍କା ବା ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା ଦେଖିବା ତ ଯଦି ଜଣେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ମୁଗ ଚାଷ କରୁଛି, କିଏ ବିରି ଚାଷ କରୁଛି, କିଏ ଶାଗ ଚାଷ କରୁଛି, କିଏ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛି, ସେମାନେ ତୁ ମୋତେ ବିରି ଦିଏ, ମୁଁ ତୋତେ ଶାଗ ଦେବି। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସବୁ ବଣ୍ଟନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଚଳୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଏତେ କିଛି ନଥିଲା। ତ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଏତେ କିଛି ତାଙ୍କର ନଲେଜ ନଥିଲା। ତ ଦେଖ, ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବହୁଳ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁଳ ଅଧିକ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନର ଶୋଷଣକାରୀ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦେଖ, ଆମର ମୋଗଲ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ଶୋଷଣକାରୀ ନଥିଲେ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ଶୋଷଣ କରୁନଥିଲେ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ତାଙ୍କେ କରିବା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଚାଷୀଟେ ଦେଇପାରିବ ବା ଯେତିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥିଲେ। ମାନେ ଲୋକ ତ ନୁହଁ, ମାନେ ସେ ଭଲ ପ୍ରକୃତିର ସେମାନେ ରାଜା ମହାରାଜ ବା ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ଶୋଷଣକାରୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ, ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶାସନ କଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୋଷଣକାରୀ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୁଟିକି ଖାଇଯିବା। ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପୁରା କ'ଣ କ୍ଷୟକାରୀ, ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଲାନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଲଗାଇଦେଲେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମଟା ପୁରା କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଟିକସ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଆମର ଧାନ ଗହମ ଫସଲରେ ନଗଦ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ଆଗ୍ରହ ହେଲେ। ଆଉ ମାନେ ଦେଖ, ଧାନ ଚାଷ କ'ଣ ଟିକେ ଡେରି ହୁଏ ହେଲା। ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷାରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଲଗେଇବୁ, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଶୀତ ଦିନ ମାନେ ପାଖାପାଖି 6ରୁ 7 ମାସ କିମ୍ବା 3ରୁ 4 ମାସ ଲାଗିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁ ଫସଲ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଫସଲ ଲାଗିବ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ନଗଦ ଫସଲ। ଏହା ଖାଦ୍ୟସ୍ୱର ଅସୁରକ୍ଷା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ। ଦେଖ, ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚାଷ କ'ଣ ଧାନ ଚାଷ ବା ଗହମ ଚାଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନାହିଁ, ନଗଦ ଚାଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ନଗଦ ଚାଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାହେଲେ ଧାନ ଚାଷ ନ କଲେ ଖାଇବା କ'ଣ? ନଗଦ ଚାଷ କ'ଣ ଖାଇବେ? କପା କିମ୍ବା ତୁଳା ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବେ କି ଆମେ? ନା, ତ ଧାନ କିମ୍ବା ଗହମ ବା ଭାତ କିମ୍ବା ଆମେ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାଲଟିଗଲା। ପୂର୍ବ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କର ମଧ୍ୟମ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଯେ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆସିନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏତେ କରଟା ପୁରା ହଁ ଦେଇ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିଲା ତ ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ଆରାମସେ ଦେଇଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ କର ବଢ଼େଇଥିଲେ, ତ ଲୋକମାନେ ପୁରା ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ମହାଜନମାନେ ଜମିଦାର ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ମହାଜନ ଯିଏ ଥିଲେ ବା ଯିଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ଋଣ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ହେଇଗଲେ ଜମିଦାର। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିନଥିବା ଚାଷୀ ବା ଶ୍ରମିକ ଋଣ ଦିଆଯିବାରୁ ବନ୍ଧନ ଶ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଋଣ ଦିଆଯିବାରୁ ବନ୍ଧନ ଶ୍ରମ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କଲା, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 7% ଲୋକ ବା ଜମିଦାର ବା ଜମି ମାଲିକ 75% କୃଷି ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ। 7% ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ 7% ଲୋକ, ଟୋଟାଲ ଭାରତର ଯଦି 7% ଲୋକ 75% ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଭାବ, ଏ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଭାରତର କୃଷକମାନେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନାହାର ଓ ଶୋଷଣ ସହିତ ନିରନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ନା, କୃଷକମାନେ।
तो देखिए भारतीय हस्तशिल्पर केमती अवनति घटला हस्तशिल्प बुझीपार तो जमी लुगा बुणवा है तो छोट छोट जो घर कम चलता कुटीर शिल्प जो था माने घरे ही किसी माँ भौणी मैंने जो करुले किसी कार्य बापा मैंने करुले से कुटीर शिल्प जो कार्य चलता से दिन दिन कमिगला जो हैंडीक्राफ्ट बोली कहे आम ब्रिटिश शासन अधीन में भारतीय हस्तशिल्प कुटीर शिल्प विशेष अवनति घटले से जो आम बर्तमान हस्तशिल्प दिन दिन तलू जबार लगी आम कुटीर शिल्प दिन दिन तलू जबार लगी कारण मुख्यतः ब्रिटेन रे सस्ता मेसीन निर्मित सामग्री प्रचलन और यार आमदानी सुहाइबा भाई ब्रिटिश नीति था कौन ना पे से किंतु आमर जो हस्तशिल्प कि कुटीर शिल्प द्वारा जो उत्पाद होता द्रव्यटा जो वस्तुटा तो तार मूल्यटा बहुत अधिक था कारण देख गोटे मेसीन से गोटे सार्ट तैयारी करा गोटे लुगा तैयारी करा आमको गोटे मिनट कि 10 मिनट 15 मिनट लगे हार्डली किंतु जब गोटे आम हाथ में बुणवा गोटे कुटीर शिल्प तैयारी करवा से जिनटी को आम पाखापाखि 10 ରୁ 15 दिन लगे ताले गोटे लोकटे 15 दिन जाए से कष्ट कर से कौन से 50 टंका कि 100 टकर बिक्री करें मूल्य सहला भाई से बिक्री कर कारण 15 दिन मेहनत एम कौन 15 मिनिट्रे करदे तो एम कौन एत कष्ट करने पड़े तो एम कम टकर बिक्री कर दिखती तो से कौन लोक मैंने आशा रखिले बहुत भल भल ड्रेस पोशाक आसला कुटीर शिल्पर जेकोसी द्रव्य गुड़िक बहुत कम सस्तार मिलवाक लगिला भारतीय कारीगर मैंने कठिन प्रतियोगितार सम्मुखीन होते बहुल उत्पादिक ब्रिटिश उत्पाद सहित प्रतियोगिता करने संघर्ष करुले आउ संघर्ष कर पारे कारण कम टकर लोक मैंने सस्तार ही किणवे और से जल्दी मिल जाता जेकोसी ठार हस्तशिल्पटा जदि आज कही तो 10 कि 15 दिन पर से पोशाक कि जेकोसी द्रव्यटा मिलपर से मिलवाटा बहुत असुविधा होता तो से सब कौन ब्रिटिश मानकर द्रव्य को ग्रहण करने लगे एवं भारतीय सामग्री उपर शुल्क जो ब्रिटिश बजार से गुड़ अधिक महंगा होगा जिते ब्रिटिश सामग्री बिना शुल्क से गुड़ भारत में अधिक सुलभ करते मैंने भारत जो द्रव्य ब्रिटिश में बिक्री कर से अधिक टैक्स लगे ना यहाँ एत टैक्स मैंने बाहर गले अधिक टैक्स हो जो भारत आसे भारत में किसी टैक्स नहीं तो सहीटा कमी जाता रेटा द्रव्य रेट कमुला आम द्रव्य रेटा बिक्री मनकर जब आमर एठार गोटे लुगाटी जीव तो लुगाटा आमर तैयारी 150 टका तैयारी सीटी जो जीवन से 200 टका तुम 200 टका दे जाए लुगाटा किपर मैंने ब्रिटिश बट ताकू जो गोटे द्रव्य 100 टकर आसी तो ये 100 टका ही रहा लोक मैंने किदेवे कि आमर जो 150 स्टैंड 200 टका सेट लोक मैंने किणवे अनिच्छा प्रकाश करेंगे बुझीपारे तो पे ब्रिटेन शिल्प विप्लव सामग्री बहुल उत्पादन करता जहाँ से स्थानीय भाव में गोटे निर्मित उत्पादक अपेक्षा कम मूल्य भारत आमदानी कर भारतीय कारीगर प्रतियोगिता करने कष्टर करता जहाँफल से हस्तशिल्पर चाहिदा ह्रास पाई तो लोक मैंने हस्तशिल्प को इम्पोर्टाट देलेनि कारण तो संघर्ष करने पाखे शक्ति नाला से लड़ी पारे प्रतियोगिता करें इंग्रेज मान सहित तो शुल्क बढ़े मैंने कौन इंग्रेज मैंने शुल्क बढ़े द्रव्य गुड़िकर कुटीर शिल्पर सहित मार्केटिंग बहुत प्रोब्लेम फेस है भारतीय मानक से तार ह्रास कमिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश आमदानी को पसंद करते भारतीय रप्तानी को बाधा देता नीति कार्य करते मैंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते ना देश जोटा भलसे आसो कि भारत देश गला भाया सामग्री एत किसी अधिक नाला ब्रिटिश नीति गुड़ा भारत कपा भली कंचामाल रप्तानी कर ब्रिटेन प्रक्रियाकरण उत्पादन करने ध्यान देते आमठू कंचामाल ने से तैयारी कर आने अधर बिके स्थानीय उत्पादन और हस्तशिल्प विकास प्रति कम नवेश ध्यान देता देशर अर्थनीति को अधिक गुरुत्व देते आम देशर अर्थनीति आम देशर कृषि आम देशर शिल्प आम देशर कुटीर शिल्प को ध्यान देते ब्रिटिश शासन पृष्ठपोषक उत्सव गुड़ दुर्बल करने सहित राजदरबार और सहरांचल उत्सव हस्तशिल्पर पारंपरिक चाहिदा ह्रास पाइला कारखाना उत्पादन आड़ परिवर्तन भारतीय कारीगर मान पारंपरिक दक्षतार ह्रास आणला जहाँ हस्तशिल्प शिल्पर पतन निमंते अनेकांश दायी मैंने युड़ी दायी जो शिल्प विप्लव आसला शिल्प अनेक गुड़े बहुत कम समय अधिक परिमाण जो सामग्री उत्पादन है लोक मैंने से गोटे अधिक ध्यान देला जल्दी से मैंने कम सस्ता मिलगला तो लोक मैंने से माने कौन इंग्रेज मान प्रति आकृष्ट हेले भारतीय हस्तशिल्पर चाहिदा पूरा कमिगला तो ग्राम कारीगर ह्रास गाँव आउ कारीगर एत देखा मिले ना यह समय सस्ता बहु परिमाण उत्पादित ब्रिटिश सामग्री प्रभाव माने अधिक से समय से कौन अधिक
उत्पादन होता द्रव्यगुड़िक इंग्रेजମାନେ କାରଣ ଶିଳ୍ପରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ବା ମେସିନରେ ବ୍ରିଟିଶ ନୀତି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆମଦାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଦେଖ ସେଇଠୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆଣିବେ ମାନେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଣିବେ ଆମ ଭାରତରେ ସେମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକିଦେବେ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଭ କରି ବିକିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯିବ ସେଇଟା ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଦେବେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଆମ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଚାଲିଲା ନାହିଁ ତ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ଚାଲିବ କେମିତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିକି ଆମର ଭାରତରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ ବା ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପରେ ସବୁ ଜଲ୍ଦି କମ୍ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯାଉଥିଲା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିଣିବାକୁ ଟିକେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ କାରଣ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1814 ଏବଂ 1850 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କପା କପଡ଼ା ଆମଦାନୀ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କାରିଗରମାନେ ସେମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହର ଶ୍ରମିକ ହେଲେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାରଣ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତ ଚାହିଦା ବଢ଼ି କମିଗଲା ନା ତ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟତଃ ସୁରାଟ ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁ କି କେରଳ କିଏ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ନିଜର ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ତ ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ହ୍ରାସ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା କାରଣ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ କୃଷି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଏବଂ ସଉଦା କରିବାର ସେ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ କୁଟୀର ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଟିକେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ ଅବନତି ଘଟିଲା ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗ୍ରାମରେ ରହିବା ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ଦୁଇ ପଇସା ଆଣିଲେ ସିନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଇବେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅବନତିକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କଲେ ତ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ତ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା କୁଟୀର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସିଗଲା କାରଣ କାରିଗରମାନେ ଆହୁରି ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କର ପୁନଃନିବେଶ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଭାରତରେ ବିଦେଶ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଘରେ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣବାଦୀ ନୀତିର ଅଭାବ ଥିଲା ତ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଢାଞ୍ଚା ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ମେସିନ୍ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସାମ୍ନାରେ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା କଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ ଆମେ ହାତରେ ତିଆରି କରିବା ତ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ନା ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହୋଇପାରେ ତ ହାତରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମେସିନ୍ରେ ପକାଇଦେଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଏଇଟା କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ। ତ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶିଳ୍ପାୟନର ପ୍ରଭାବ ତ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ଶିଳ୍ପ ବ୍ରିଟିଶ ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ତ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରୁ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ବିଶେଷ କରି କପା ଏବଂ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଥିଲେ ବା ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କପା ଏବଂ କ'ଣ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ରଖିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ କପାରେ ତିଆରି କପଡ଼ାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ସେତେବେଳେ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଫ୍ୟାସନର ବ୍ୟାଜ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ପଶମ ଏବଂ ରେଶମ ସାମଗ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ଥିଲା ଭାରତରେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପଶମ ଏବଂ କ'ଣ ରେଶମ ଏଥିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଆମର ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରିଟିଶ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆକୃତି ପାଇଥିଲା। କପା ଏବଂ କ'ଣ ଆମର ପାଟ ଭଳି ରପ୍ତାନି ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କପଡ଼ା ମିଲ୍ ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି କିଛି ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ଉଭା ହେଉଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ରିଟିଶ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୀମାବଦ୍ଧତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କେମିତି ଆମେ ତଳକୁ ଖସିବା ସେମାନେ କେମିତି ଉପରୁ ଉଠିବେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ କ'ଣ ନା ରପ୍ତାନି ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ରପ୍ତାନି ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା କିମ୍ବା କପା ପାଟ ଏବଂ ଚା ଭଳି ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ଯିଏ କପା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ବା ଯିଏ ପାଟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ବା ଯିଏ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଣ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ସୀମିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯଦି କିଛି ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପ ଯେପରି କପଡ଼ା ମିଲ୍ ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବା କପଡ଼ା ମିଲ୍ ତିଆରି ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ରିଟିଶ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଟା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ବିବିଧ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ ସେଇଟା ହେଇନଥିଲା। ତ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ସୀମାବଦ୍ଧତା। ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଶୁଳ୍କ ବା ଯେଉଁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା କର କହୁଛେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ସରକାରୀ ସମର୍ଥନ ଅଭାବ ମାନେ ସରକାରୀ ସମର୍ଥନ ଏତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଥିଲା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ଘଟିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ସୀମାବଦ୍ଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟାଟା ଭଳି କିଛି ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଟାଟା ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ କମ୍ପାନୀ ଟିସ୍କୋ ଭଳି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯାହା ଭାରତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ସେ ଗୋଟେ
संभावना प्रदर्शन करता टाटा से समय स्टार्ट है। शिल्पनीतिर प्रभाव देखा ब्रिटिश शिल्पनीति गुड़िक प्रायतः ब्रिटिश स्वार्थ को समर्थन करते जो ब्रिटिश शिल्पनीति तो ब्रिटिश साहय कर ना भारतीय को से स्वार्थ साहय कर कि जहाँ पारंपरिक भारतीय शिल्प गुड़िकर पतन और रप्तानी मुख्य उत्पादन उपर केन्द्रित एक उपनिवेशवादी अर्थनीतिर विकास से गोटे कारण पलटिगला से गोटे कारण होता से समय। तो बयन शिल्प जब आम देखा बम्बे जो बर्तमान मुंबई और अहमदाबाद रे आधुनिक बयन शिल्प मिल गुड़िकर उत्थान होता जहाँ ब्रिटिश आमदानी प्रतिक्रिय भारतीय उद्योग द्वारा परिचालित होता है। ब्रिटिश आमदानी प्रतिक्रिय माने आमदानी करने भारतीय उद्योग मान परिचालित होता उद्योग मान द्वारा। पाटशिल्प बंगला पाटशिल्पर केन्द्र पलटिगला बंगला था पाटशिल्पर केन्द्र जो ब्रिटिश मैंने प्रचुर परिमाण निवेश करते अधिकांश उत्पादन ब्रिटेन को रप्तानी अधिकांश ब्रिटेन को सब जाता पाट वस्त्र जिते सब है। तो आसला लुहा और इस्पात शिल्प 1907 मसीह टेस्को प्रतिष्ठा सहित लुहा और इस्पात शिल्पर गोटे गुरुत्वपूर्ण विकास घटी टेस्को टाटा। तो जहाँ भारतर आधुनिक शिल्पनीर से गोटे मूलदुआ स्थापन करता से भाई भाव जो देखिए वृक्षरोपण शिल्प ब्रिटिश पुंजीपति मैंने चा कॉफी और रबर भली सब वृक्षरोपण कले गछ लगाइले जहाँफल प्रचुर परिमाण इनभेस्ट से करते बहुत इन्वेस्टमेंट करते ये क्षेत्र में। देखो से जो क्षेत्र में लाभ मिले से क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते पाट पशम रसम कपा जमी चा कॉफी युगुड़े आसाम चा बगीचा ब्रिटिश शासन गोटे प्रतीक पलटिगला। तो आसाम जो चा बगीचा से गोटे ब्रिटिश शासन गोटे प्रतीक। तो आसला पे परिवेश विज्ञान कौन टे जाना भारत ब्रिटिश समय विशेषकर जंगल क्षय और भूमि सफा करने माध्यम परिवेशगत असंतुलन और परिवेशगत अवक्षय अर्थनीति और शोषण पर केन्द्रित उपनिवेशवादी नीतिर गोटे गुरुत्वपूर्ण परिणाम था। माने कौन से जंगल गुड़ सफा करते जंगल गुड़िकर क्षय करते भूमि सफा करने माध्यम से परिवेश को गोटे असंतुलन और तार परिवेशगत अवक्षय देखी ये कार्यगुड़ी प्राकृतिक परिसंस्था को असंतुलन कला पारंपरिक भूमि व्यवहार परिवर्तन कले और शेष में परिवेश अस्थिर कला दुर्भिक्ष और रोगर वृद्धि भी कला। तो ये देखो ये जो कार्यगुड़ी कला मन इच्छा से जो जंगल क्षय कले भूमि सफा कले ताफल दुर्भिक्ष पड़ा आम परिवेश कौन अस्थिर होगा और रोगर वृद्धि घटला। राजस्व चाहिदा वृद्धि करने भाई ब्रिटिश नीति गुड़िक चाषी मान जंगल और उपର୍ଯ୍यस्त जमी सफा कर चाष विस्तार करने बाध्य कला। देखे जितेबाला से कौन कलाने राजस्व चाहिदा वृद्धि कले लोक मैंने कौन करेंगे केमती राजस्व देवे से जंगल सफा कले अपର୍ଯ୍यस्त जमी सफा कर सेठारे कौन चाष करने को लगे याफल रेल चलाचल आवश्यकता पूर्ण करने और वाणिज्य फसल चाष करने यथेष्ट जंगल कटागला बहुत गुटे जंगल कटागला कारण रेल लाइन माने कौन रेलपथ निर्माण कर वाणिज्यिक फसल करने। तो ब्रिटिश माने पाट नीलम चा पर वाणिज्य फसल चाष को प्रोत्साहित कले जो यथेष्ट परिमाण जमी सफा करने और एकक चाष चलन अंतर्भुक्त था जहाँ प्राकृतिक परिसंस्था को आहरी विपर्यस्त करदेला। देख पे ब्रिटिश माने मुख्यतः ये तीन उपर बेस ध्यान देले पाट माने पाट वस्त्र आउ नीलम चा पर ये जो वाणिज्य फसल था से अधिक से प्रोत्साहित कले माने जो चाषी गुड़िक बहुत साहय करते है जो मैंने साहय मैंने कौन टे प्रोत्साहित देते सपोर्ट करते। तो जो कौन यथेष्ट परिमाण जमी सफा करने और एकक चाष अंतर्भुक्त था से विषय एकक चाष प्रचलनटा। तो जोटे आम प्राकृतिक परिसंस्था को विपर्यस्त करदेला गोटे ब्रिटिश प्रबोधित वृक्षरोपण कृषि विशेषकर जंगल क्षय और आदिवासी संप्रदाय से पारंपरिक जंगल भित्तिक अर्थनीति से गोटे विच्छिन्नता सृष्टि करथिला। माने जो जंगल क्षय आदिवासी संप्रदाय से गोटे कौन थी ना गोटे विच्छिन्नता सृष्टि करथिला। औपनिवेशिक नीति गुड़ पारंपरिक भूमि व्यवहार अभ्यास बाधाप्राप्त कला और नूतन प्रकार जमी मालिकाना सृष्टि कला जहाँ संप्रदाय और औपनिवेश प्रशासन मध्य से गोटे द्वंद्व सृष्टि कला। जोटा संप्रदाय जोटे जंगल पाखे कौन गोटे संप्रदाय लोक बास करती प्रायतः और औपनिवेश प्रशासन भर गोटे द्वंद्व सृष्टि है। जंगल और विरल प्रजातिर प्राणी मानक प्रभावित करथिला। ब्रिटिश नीति द्वारा प्रेरित परिवेशगत परिवर्तन ए अंचल को दुर्भिक्ष मरुड़ी और महामारी से गोटे कराल चक्र में निपतित करथिला। तो देखिए पे कौन रही ये तो पे देख मो मत परिवेश विज्ञान मैंने से परिवेश से आम परिवेश केमती चेंजेस करदे विभिन्न गुड़े नीति लगे परिवेश केमती परिवर्तन आते विषय ये दि जाइए। तो देख रेल चलाचल इंधन काठ आवश्यकता जंगल क्षय एक प्रमुख कारण था। औपनिवेशक नीति गुड़िक जंगलजात द्रव्य राजस्व संग्रह को प्राथमिकता देते जहाँफल से गुड़िकर शोषण और वाणिज्यकरण होता। देख रेल चलाचल इंधन काठ
इंधन काठ बसुधा जंगल क्षय गोटे प्रमुख रेल चलाचल जो काठटा दरकार जो चलने जो इंधनटा दरकार तो काठर ही इंधनटा हम ना तो से जंगल क्षय गोटे से प्रमुख कारण था उपनिवेश और नीति गुड़ जंगल जातीय द्रव्य राजस्व संग्रह करने प्राथमिकता देता मैंने जंगल जातीय द्रव्य टैक्स लगे जंगल जेको जिन आने तुम टैक्स देवा पड़ो जहाँफल सेगुड़ शोषण और वाणिज्यकरण होता तो जंगल क्षय जो जैव विविधता आम ह्रास पाइले और अनेक प्राणी प्रजाति सब ह्रास पाइले उद्भिद अपसारण जो माटी गला और उर्वरता ह्रास पाइले बहुत गुड़े से नष्ट आम परिवेश नष्ट करदे पड़े पे जंगल क्षय जल संपद को प्रभावित कला जहाँफल किसी अंचल जलर अभाव देखादेला जंगल नष्ट बारंबार जल निष्कासन विफलता सृष्टि कला और बन्या और से मरुड़ी गोटे विपद वृद्धि कला यह सब गोटे कारण था पे तो सहित परिवेशगत परिवर्तन जो आम ग्रामांचल ग्रामांचल संप्रदाय जो मैंने गाँ अंचल जो लोक मैंने अच्छे से गोटे गुरुत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा जहाँ विस्थापन दारिद्र्य और दुर्बलता वृद्धि कला तो लोक मान भितर गोटे दारिद्र्यता सृष्टि कराटा गोटे दुर्बलता सृष्टि कले कि जो परिवेश परिवर्तन जहाँफल जो ग्रामांचल जो लोक मैंने रही जो संप्रदाय से गोटे गुरुत्वपूर्ण सामाजिक और गोटे आर्थिक प्रभाव पड़ा जब आम संक्षेप देखा तो भारत ब्रिटिश उपनिवेश और नीति गुड़िक परिवेश और यार बासिंदा को कल्याण करने बदले से शोषण को प्राथमिकता दिला और संकटापन्न परिवेशगत असंतुलन और परिवेशगत अवक्षयर कारण देख से कौन माने जे जंगल गुड़िक रोचे परिवेश सहित जी जड़ित जो व्यक्तिशेष जो बासिंदा गुड़िक से कल्याण करने उद्देश्य मैंने प्रथम कले आम केमती शोषण करूँ और आम परिवेशटा कौन असंतुलन कर जंगल क्षयटा परिवेशटा कौन क्षय करदे जंगल कौन क्षय कर लगिले तो आज भी पे क्लास को एड रखा परवर्ती क्लास में देखिए सांविधानिक विकास और उपनिवेशवादी राष्ट्र तो आज भी क्लास को रखुच्छी रोचे जय जगन्नाथ।